अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओपन आइज चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हासिद और लालच करने वाले के साथ क्या कुछ हो सकता है। हसद करने वाले को दुनिया में ही सज़ा क्यों दी जाती है। तो चलिए आपको एक वाकया सुनाते हैं। एक शख्स बादशाहों के दरबार में जाता, इनको अच्छी और नेक बातें सुनाता, जिससे बादशाह खुश होकर इसे इनाम देते। एक बार वो शख्स इसी तरह बादशाह के दरबार में गया और कुछ बातें करने की इजाज़त मांगी। बादशाह ने इजाज़त दे दी, इसे अपने करीब बिठाया। इस शख्स ने कहा, मुझसे के साथ एहसान कर और जो बुराई करे इसकी बुराई का बदला इसे खुद ही मिल जाएगा। बादशाह इसकी ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और इसे इनाम कराम से नवाजा। ये देखकर बादशाह के एक दरबारी को इस शख्स से हसद हो गया और वो दिल ही दिल में कड़ने लगा कि इस आम से शख्स को बादशाह के दरबार में इतनी इज्जत और इतना मुकाम क्यों हासिल हो गया। बाला आकर वो हसद की बीमारी से मजबूर होकर बादशाह के पास गया और बड़े खुश आमदीना अंदाज में बोला, बादशाह सलामत, अभी जो शख्स आपके सामने गुफ्तगू करके गया है, अगरचे इसने बातें अच्छी की हैं, लेकिन वो आपसे नफरत करता है और कहता है कि बादशाह के मुंह से बदबू आती है। जब बादशाह ने यह सुना तो पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो मेरे बारे में ऐसा गुमान रखता है। वो हासद बोला, हजूर, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप आजमा कर देख लें। इसे अपने पास बुलाएं। जब वो आपके करीब आएगा तो अपनी नाक पर हाथ रख लेगा ताकि इसे आपके मुंह से बदबू ना आए। ये सुनकर बादशाह ने कहा, तुम जाओ, जब तक मैं इस मामला की तहकीक न कर लूं इसके बारे में कोई फैसला नहीं करूंगा। चनाचा वो हासद दरबार शाही से चला आया और इस शख्स के पास पहुंचा जिससे वो हसद करता था। उसे खाने की दावत दी। उसने हासद की दावत कबूल की और इसके साथ चल दिया। हासद ने इसे जो खाना खिलाया इसमें बहुत ज्यादा लहसुन डाल दिया। अब इस शख्स के मुंह से लहसुन की बदबू आने लगी। बहरहाल वो अपने घर आ गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बादशाह का कासिद आया और इसने कहा, बादशाह ने आपको अभी दरबार में बुलाया है। वो शख्स कासिद के साथ दरबार में पहुंचा। बादशाह ने इसे अपने सामने बिठाया और कहा, हमें वही कलमात सुनाओ जो तुम सुनाया करते हो। इस शख्स ने कहा, मोहसिन के साथ एहसान कर और जो बुराई करेगा इसे बुराई का बदला खुद ही मिल जाएगा। जब इसने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो बादशाह ने कहा, मेरे करीब आओ। वो बादशाह के करीब गया तो इसने फौरन अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया ताकि लहसुन की बदबू से बादशाह को तकलीफ ना हो। जब बादशाह ने यह सूरत हाल देखी तो अपने दिल में कहा कि इस शख्स ने ठीक ही कहा था कि मेरे मुतल्लिक ये शख्स गुमान रखता है कि मुझे गंदा दहनी यानी मुंह से बदबू आने की बीमारी है। बादशाह इस शख्स के बारे में बदगुमानी का शिकार हो गया और बिला तहकीक इसने फैसला कर लिया कि इस शख्स को सख्त सजा मिलनी चाहिए। चनाचा इसने अपने गवर्नर के नाम इस तरह खत लिखा, ऐ गवर्नर, जैसे ही ये शख्स तुम्हारे पास पहुंचे इसे ज़िबा कर देना और इसकी खाल उतार कर इसमें भूसा भर देना और इसे हमारे पास भिजवा देना। फिर बादशाह ने खत पर मोहर लगाई और इस शख्स को देते हुए कहा, यह खत लेकर फलां इलाके के गवर्नर के पास पहुंच जाओ। बादशाह की आदत थी कि जब भी वो किसी को बड़ा इनाम देना चाहता तो किसी गवर्नर के नाम खत लिखता और इस शख्स को गवर्नर के पास भेज देता। वहां इसे खूब इनाम इकराम से नवाजा जाता। कभी भी बादशाह ने सजा के लिए किसी को खत नहीं लिखा था। आज पहली मर्तबा बादशाह ने किसी को सजा देने के लिए गवर्नर के नाम खत लिखा कि बहरहाल ये शख्स खत लेकर दरबार शाही से निकला। इस बेचारे को क्या मालूम कि इस खत में मेरी मौत का हुक्म है। ये शख्स खत लेकर गवर्नर के पास जा रहा था कि रास्ते में इसकी मुलाकात इसी हासद से हो गई। इसने पूछा, भाई कहाँ का इरादा है। इसने कहा, मैंने बादशाह को अपना कलाम सुनाया तो इसने मुझे एक खत महर लगा कर दिया और कहा, फलां गवर्नर के पास ये खत ले जाओ। मैं इसी गवर्नर के पास खत लिए जा रहा हूँ। हासद कहने लगा, भाई तू ये खत मुझे दे दे, मैं ही इसे गवर्नर तक पहुंचा दूंगा। चनाचा इस शरीफ आदमी ने खत हासद के हवाले कर दिया। वो हासद खत लेकर खुशी खुशी गवर्नर के दरबार की तरफ चल दिया। वो ये सोचकर बहुत खुश हो रहा था कि इस खत में बादशाह ने गवर्नर के नाम पैगाम लिखा होगा कि जो शख्स ये खत लेकर आए इसे इनाम इकराम से नवाजा जाए। मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मैंने इस शख्स को झांसा देकर ये खत ले लिया है। अब मैं माला माल हो जाऊंगा। वो खुशी के आलम में झूमता झूमता गवर्नर के दरबार की जानब जा रहा था। इसे क्या मालूम था कि वो मौत के मुंह में जा रहा है और जाते ही इसे कत्ल कर दिया जाएगा। बहरहाल वो गवर्नर के पास पहुंचा और बड़े मौदबाना अंदाज में बादशाह का खत गवर्नर को दिया। गवर्नर ने जैसे ही खत पढ़ा तो पूछा, ऐ शख्स, क्या तुझे मालूम है कि इस खत में बादशाह ने क्या लिखा है। उसने कहा, बादशाह सलामत ने यही लिखा होगा कि मुझे इनाम इकराम से नवाजा जाए और मेरी हाजात को पूरा किया जाए। गवर्नर ने यह सुनकर कहा, ऐ नादान शख्स, बादशाह ने इस खत में मुझे हुक्म दिया है कि जैसे ही ये शख्स खत लेकर पहुंचे इसे ज़िबा कर देना
اور اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بھر دینا، پھر اس کی لاش میرے پاس بھجوا دینا۔ یہ سن کر اس حاسد کے تو ہوش اڑ گئے اور وہ کہنے لگا، خدا عز و جل کی قسم، یہ خط میرے بارے میں نہیں لکھا گیا، بلکہ یہ تو فلاں شخص کے متعلق ہے۔ بے شک آپ بادشاہ کے پاس کسی قاصد کو بھیج کر معلوم کر لیں۔ گورنر نے اس کی ایک نہ سنی اور کہا، ہمیں کوئی حاجت نہیں کہ ہم بادشاہ سے اس معاملہ کی تصدیق کریں۔ بادشاہ کی مہر اس خط پر موجود ہے، لہذا ہمیں بادشاہ کے حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے جلاد کو حکم دیا اور اس حاسد شخص کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بھر دیا گیا، پھر اس کی لاش کو بادشاہ کے دربار میں بھجوا دیا گیا۔ وہ شخص جس سے یہ حسد کیا کرتا تھا حسب معمول بادشاہ کے دربار میں گیا اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہی الفاظ دہرائے، محسن کے ساتھ احسان کر، اور جو کوئی برائی کرے گا اسے عنقریب اس کی برائی کا صلہ مل جائے گا۔ جب بادشاہ نے اس شخص کو صحیح سالم دیکھا تو اس سے پوچھا، میں نے تجھے جو خط دیا تھا اس کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، میں آپ کا خط لے کر گورنر کے پاس جا رہا تھا کہ مجھے راستے میں فلاں شخص ملا اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ خط مجھے دے دو، چنانچہ میں نے اسے خط دے دیا اور وہ خط لے کر گورنر کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا، اس شخص نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ تم میرے متعلق یہ گمان رکھتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ اس شخص نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے کبھی بھی آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ تو بادشاہ نے پوچھا، جب میں نے تجھے اپنے قریب بلایا تھا تو نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا تھا؟ اس شخص نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ کے دربار میں آنے سے کچھ دیر قبل اس شخص نے میری دعوت کی تھی اور کھانے میں مجھے بہت زیادہ لہسن کھلا دیا تھا، جس کی وجہ سے میرا منہ بدبودار ہو گیا۔ جب آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا تو میں نے یہ بات گوارا نہ کی کہ میرے منہ کی بدبو سے بادشاہ سلامت کو تکلیف پہنچے، اس لیے میں نے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا تھا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو کہا، اے خوش نصیب شخص، تو نے بالکل ٹھیک کہا، تیری یہ بات بالکل سچی ہے کہ جو کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے اسے عنقریب اس کی برائی کا بدلہ مل جائے گا۔ اس شخص نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور تجھے سزا دلوانی چاہی، لیکن اسے اپنی برائی کا صلہ خود ہی مل گیا۔ سچ ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں جا گرتا ہے۔ اے نیک شخص، میرے سامنے بیٹھ اور اپنی اسی بات کو دہرا۔ چنانچہ وہ شخص بادشاہ کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا، محسن کے ساتھ احسان کر اور برائی کرنے والے کو عنقریب اس کی برائی کی سزا خود ہی مل جائے گی۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، جو کسی پر احسان کرتا ہے اس پر بھی احسان کیا جاتا ہے، اور جو کسی کے لیے برا چاہتا ہے اس کے ساتھ برا معاملہ ہی ہوتا ہے۔ جو دوسروں کی تباہی و بربادی کا خواہاں ہوتا ہے وہ خود تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جو کسی سے حسد کرتا ہے اسے اس کی حسد کی سزا خود ہی مل جاتی ہے۔ اچھے کام کا اچھا نتیجہ اور برے کام کا برا نتیجہ، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اللہ عز و جل ہمیں حسد جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔